जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 16 अगस्त 2025 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 16 अगस्त 2025 शनिवार भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्र 9:34 गते नवमी। आज द्विजा नक्षत्र प्रातः 6:06 गते कृतिका नक्षत्र। आज मेषचंद्र दिवा 11:43 गते वृषचंद्र। आजिर पर्वोत्सव वैष्णव मते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। आजिर शुभ बेला दिवा 9:50 रु 1:15 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:32। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:23। आज दिवा 11:43 गते बिछा राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज नड़िया ओ आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक ख्याति रे वृद्धि हेबो। आपण निज विचारधारा सहित समस्तंको प्रभावित करिबे। वाणी तथा उपस्थापना क्षेत्र रे जड़ित व्यवसायी माने नूतन अवसर पाइबे एवं आपणक सामाजिक सर्कल रो विकास हेबो। कला माध्यम रे आपणक ख्यातिर विस्तार हेबो एवं आपणक कार्यशैली प्रशंसित हेबो। वाणिज्य व्यवसाय प्रारंभ करिवा पई यह उत्तम अनुकूल समय। किंतु पारिवारिक जीवन रे सान भाई भौणी संपूर्ण ध्यान रखंतु एवं उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करंतु। जीवन साथी सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिवे। कोनोसी पारिवारिक संपत्ति पाइबा पई दृढ़ संभावना रहिछि। पितांक पक्षरु पूर्ण समर्थन मिलिबो एवं आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण एवं आपणक पारिवारिक संपर्क सुदृढ़ हेबो। प्रेम जीवन कार्य व्यस्तता हेतु किछि दूरता आसी पारे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे प्रगति हेबो। किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो किंतु अस्थि संबंधित जंत्रणा आपणको हैरान करि पारे। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक राशि रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षणर संचार करिबो। पद ओ गारिमा प्राप्ति हेबो एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइब। रियल इस्टेट संबंधित व्यवसाय रे लाभर परिणाम प्राप्ति हेबो। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण करिथिबा परिवर्तन आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई आशातीत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबो। पारिवारिक जीवन रे कार्य क्षेत्र रे जीवन साथी परामर्श साहाय्य करिबो। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो। भाई और बंधु मानक सहयोग आपणको खुशी एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि करिबो। विवाह योग्य व्यक्ति किछि उत्तम प्रस्ताव आसिबार संभावना रहिछि। प्रेम संपर्क निकटतर हेबो एवं आर्थिक पक्ष मजबूत हेबाकु लागिबो। किंतु खर्च उपरे नियंत्रण बजाय रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो किंतु विषाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रहंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक पई मानसिक चाप वृद्धि पाइब। कार्य क्षेत्र रे किछि अनावश्यक समस्या उत्पन्न होई पारे किंतु आपण निज कर्मठ स्वभाव कारणरू जीवनर समस्त समस्यार सफलता पूर्वक सामना करिवे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे
କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ସହଯୋଗରେ ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗଦ ଧନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କର୍ମଠତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ସାଜିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି
अत्यंत उत्तम रही। अत्यधिक कार्य व्यस्तता और अनावश्यक खर्च हेतु किछि मानसिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िब। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक कर्म क्षेत्र में चंद्रदेवंक ही गोचर किछि व्यवधान उत्पन्न करिब, किंतु आपण निज कर्म क्षेत्र में किछि बड़ परिवर्तन करिबे। योजनाबद्ध कार्य समाप्त करी लाभर स्थिति प्राप्त करिबे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति मानक पई उत्तम अनुकूल समय। आपण उच्च अधिकारी और सहकर्मी पूर्ण समर्थन पाइबे। दैनिक व्यवसायी माने विशेष लाभ प्राप्त करिबे। लंबित कार्य समाप्त करिबार सुजोग मिलिब एवं सफलता मध्य पाई परिबे। पारिवारिक जीवन रे पितांक मार्गदर्शन प्राप्ति हेब, किंतु तांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। किछि अवांछित भ्रमणर मध्य संभावना रहिछि। परिवारर संपूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिब। आपणक व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यक्षेत्र में सहायक सिद्ध हेब। भाई भौणी पक्षरु संपूर्ण समर्थन पाइबे। प्रेम जीवन में सतेजता अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र में अनावश्यक खर्चरु आपण सावधान रहंतु। संचित योजना रे निवेश करिवार उत्तम अनुकूल समय। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण विष्णु सहस्रनामर पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपण निज व्यावसायिक भागीदारी मानक सहयोग प्राप्त करिबे। आपणक पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य रे गति आसीब एवं आर्थिक लाभर स्थिति विकसित हेब। विशेषज्ञ बा अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श रे आपणक कार्यक्षेत्रर विस्तार हेब। समाज सेवारे जड़ित व्यक्तिंक पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक समस्या रे आपणको पूर्ण सहाय्य करिबे एवं जीवन साथींक सहित मिलित भाव रे करा जायथिबा व्यवसाय रे सफलता मिलिब। पारिवारिक जीवन रे मधुरता आसीब एवं प्रेम संपर्क को एक नुआ रूप देबे। अविवाहित व्यक्ति मानक पई विवाह संबंधित किछि उत्तम समाचार प्राप्ति हेब, जहा भविष्यत रे आपणक जीवन रे शुभतार संचार करिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे। राजकीय कार्य रे आपण सफलता पाइबे एवं पेट संबंधित स्वास्थ्य समस्या रु आराम मिलिब, किंतु स्वास्थ्यावस्थार संपूर्ण जत्न नियंतु। आज आपण विष्णु सहस्रनामर पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपण न्यायिक क्षेत्र बा कोर्ट कचेरी कार्य रे विजयी हेबे एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। आपण कार्य क्षेत्र रे सफलता पाइबे, किंतु यह आपणक शत्रु मानक संख्या रे मध्य वृद्धि करिब। राजकीय पक्षरे जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु कोनोसी उत्तम खबर आपणको खुशी प्रदान करिब एवं संतानक उन्नति हेब। जीवन साथींक सहित मधुर समय अतिबाहित करिबे एवं जीवन साथी आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्यारु मुक्तिर मार्ग खोजिबारी आपणको सहाय्य करिबे। पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साह अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम रहिछि। छोटिया कार्यभार रु आपण मुक्ति पाइबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पुराना रोग रु मुक्ति मिलिब। स्वास्थ्यावस्था रे किछि उन्नति आपणक मानसिक चाप को ह्रास करिब। आज आपण श्री गणेश लक्ष्मी पूजार्चना करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय विशेष शुभदायक रहिब। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण संबंधित व्यवसायी माने विशेष रूप रे उपकृत हेबे। आपणक कार्य क्षेत्र रे आपणक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि पाइब। कोनोसी पुराना व्यावसायिक संपर्क रु आपण विशेष लाभवान हेबे एवं पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। किंतु भाई भौणी सहित किछि असामंजस्य स्थिति उत्पन्न होई पारे, किंतु आलोचना द्वारा मतभेद दूर हेब।
ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଘଟିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଲଟେରୀ ଆଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦେଖେଇ ହେବାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।